राजधानी बीएमसी बड़ धरणर उच्छेद अभियान नीलाद्रि विहार अंचल में उच्छेद अभियान चली घटनास्थल में व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करपटे उच्छेद को विरोध कर नीलाद्रि विहार ट्रांजिट हाउस लोके राइट कंट्रोल गाड़ी सह आंबुलांस प्रशासन पक्षर सजाग रखा एक्सक्लूसिव चित्र देखिपुंट चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस पक्षर व्यापक फोर्स मुतयन बीएमसी एवं बीडीए पक्षर मिलित भाव में पदक्षेप नीलाद्रि विहार प्राय 890 घर मध्य 330 घर जबरदखल मुक्त करा शुभजीत जेना घटनास्थल बर्तमान रही शुभजीत बर्तमान आम देखा चित्र एक्सक्लूसिव चित्र पुलिस मुतयन होती उत्तेजना देखा कि कौन अपडेट से आसूँ देखो कमलाकांत राजधानी में पुणी एक बड़ धरणर उच्छेद प्रक्रिया आरंभ होती भुवनेश्वर महानगर निगम एवं भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष बीडीए एवं ता सहित एनफोर्समेंट स्क्वाड्र गोटे बड़ धरणर उच्छेद प्रक्रिया आपड़ देखिपे सीधा सड़क चित्र रही नीलाद्रि विहार जो ट्रांजिट हाउस को वर्तमान समय उच्छेद करा एविक्शन ड्राइव चलुची कारण एमाने दीर्घ दिन धरी हेब एठारे बसति स्थापन करथिले समानंकु सरकार थैथान करथिले 2019 ठारू एमाने एठा रहउथिले वर्तमान समय जेहेतु समानंकु बुद्ध विहार रे घर जोगाई दिया जाई सारिछि राज्य सरकार पक्षरु तेबे एमानंकु वर्तमान समय एठारू उच्छेद करा जाउछि किंतु सेही लोके माने एठारू जीवाकू नाराज जतबेले तांकु मध्य पूर्वर नोटिस करा जाइथिला एठारू आपण चली जातु जो आपको जगह जोगाई दी जाइए जितेबाला से कथा को ग्रहण करना वर्तमान समय जोर जबरदस्ती बुलडोजर लगाई यही जबरदखल को उच्छेद करा आपण देखुवे केमती बुलडोजर चढ़ुची ता सहित वर्तमान जो पाचेरी गुड़िक रही घर गुड़िकर बाहर ताकू वर्तमान भंगा जाऊँगी परवर्ती समय जो कथा सामना को आसी पाखापाखि 890 घर मध्य 330 घर को उच्छेद करा जो घर गुड़िक उच्छेद करा अन्य एक स्थान में से बस्ती बासिंदा मानू रही जगह दि जा सारी किंतु सेमाने एहाकू अवमानना करिसेंती बोली बीडीए सूत्ररू सूचना मिली जहाँ पर भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष एवं भुवनेश्वर महानगर निगम एनफोर्समेंट स्क्वाड्र मिलित सहयोग में बड़ धरणर उच्छेद प्रक्रिया निजक सामिल कर देखुवे केमती बुलडोजर चढ़ुची जो सबू घर रही तो भंगा जीव वर्तमान समय पाचेरी भंगा जाइए आउ किसी समय पूर्व आप गोटे चित्र देखुले केमती लोके मैंने जो मैंने नीलाद्रि विहार बासिंदा से केमती आपको दृढ़ विरोध करुले कारण से पाखापाखि 8 वर्ष हेब जितेबाला नीलमाधव बस्ती रोते 2006 मसीह तेज 2000 जितेबाला 19 मसीह नीलमाधव बस्ती को उच्छेद करागला से नीलाद्रि विहार ट्रांजिट हाउस रे थैथान करा जाइथिला बा घर जोगाई दिया किंतु वर्तमान समय जेहेतु बुद्ध विहार रे घर मिल सारी से वर्तमान समय आप देखुवे नीलाद्रि विहार जो लोके मैंने रहिले से जो घर दिया ताकू वर्तमान से ट्रांजिट हाउस को उच्छेद करा जाउछि किंतु लोके मैंने विरोध करुछंती सेमानको कहवा कथा आमको थैथान करा जाई नाही आमको कोनोसी प्रकार घर जोगाई दिया जाय नाही किंतु आमे प्रतिक्रिया नबा जो लोके मैंने एठारे अनेक दिन धरी रहुतिले कारण आपण देखुथिबे किछि समय पूर्व से जातीय पताका धरी हाथ में आंदोलन को ओह्लाइथिले मौसी केते दिन हम एठारे रहुतिले 10 वर्ष 12 वर्ष हला रही। अच्छा कौन आज असुविधा है आपको पूर्व नोटिस दिया जाइथिला भंगा जीव बोली ना ना किछि दिया ही नहीं नोटिस पटिस किछि दिया ही नहीं हम पिला माने भी बाहा हिसाब से हमको देई नहीं कागज पत्र धरी बसछु ताल नोटिस न दे कि केमती अचानक बीएमसी भांगी काली तो अलाउंस करि नांती कि नोटिस देई नांती किंतु बारंबार भांगु आपन को घर मिली ना नहीं बुद्ध हमको बापा मान को घर मिली किंतु हम पिला को घर बोली बकट बकट आपन को परिवार घर मिली गोटे घर मिली जे हमर छोट घर बोली हम अभियोग करछ हम छुआ को गोटे घर दियो बोली सेति में भांगु नियति आपन प्रतिक्रिया सुनुथिले घर मिली किंतु छोट घर एवं से बड़ घर दाबी करूछंती आगे मौसा आपन केते वर्ष होला रहिलेनी आमे 30 वर्ष रहिलानु अच्छा नीलमाधव बस्ती तो पूरा पुराना लोक फाउंडेशन मेंबर रोते एठी आने सरकार थैथान एठी करथिले एबे हमको घर एठी अलरेडी मिल घर देई नांती हमर बुद्ध विहार डिमांड नै हमर नीलमाधव निवास भितर डिमांड किंतु हमको घर थैथान एपर्यंत करा जाय नाही किंतु या भीतर प्रबल घोटाला जो माने मासे 2 मासे अछंती से माने आसी घर पाइछंती से मानक पई ऑफिसर मध्ये तत्पर अछंती आपण घोटाला कथा कहउछनी घोटाला किया करथिबो ऑफिसर स्टाफ करछंती आपण को पाखरे जे रहउतिले से माने ना अलगा कि अलगा बाहर लोक अच्छा एबे जो आपनकर बस्ती को उच्छेद करा जाउछि पूर्व आपन को नोटिस थिबो बीएमसी बीडीए तरफ नोटिस पटिस हमको किछि हेइनी
ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ଏମିତି ଏଠା ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣି ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନୀଳମାଧବ ବସ୍ତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରହୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତିଟିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି এই যে নীলাদ্রি বিহার ট্রানজিট হাউসে থইথান করা যাইଥିଲା। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষীরে কুযাচ্ছে রাজ্য সরকার সেমানଙ୍କୁ নূতন ভাবে যে সবু আবাস যোগাই দিয়ে যাইছি বুদ্ধ বিহারে সেঠাকু সেমানଙ୍କୁ স্থানান্তরণ করা পূর্বর নোটিস হয়েছি এবং নির্দেশ মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এহাকু যেতবে অবমাননা করা যাইছি নির্দেশকু সেমানে অনুপালন করে না তাপরে ভুবনেশ্বর মহানগর নিগম এবং ভুবনেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডিএ তা সহিত এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াডর মিলিত চढ़ाऊ জরিয়ারে এই সবু জায়গাকে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে। বর্তমান সময় আপনার দেখুবে কেমতি বুলডোজর চড়ুছি এবং গোটি গোটি যে পাচেরি রয়েছে লম্বা পাচেরি রয়েছে পাখাপাখি যে 890 তাকে যে পাচেরি রয়েছে তা কড়ে প্রথমে ভঙ্গা যাচ্ছে এবং তাপরে এই যে ঘর গুড়িক 330টি ঘর আজ ভঙ্গা যাবার কার্যসূচী রয়েছে এবং আগামী সময়ের মধ্যে নূয়া নোটিস অনুযায়ী আউ যে সব ঘর গুড়িক রহিলা তাকু মধ্য উচ্ছেদরে সামিল করা যাব। কারণ আপনার জানিথিবে পাখাপাখি 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ এঠারে এমতি এই বস্তি বাসিন্দা মানে রহিଥିଲେ সেমানଙ୍କୁ যোগাই দিয়েছিল ঘর। কিন্তু বর্তমান সময়ে মু বারম্বার কହୁছি বুদ্ধ বিহারে আবাস যোগাই দিয়েছি কিন্তু সেমানে সেঠাকু যাওয়া নারাজ হয়েছেন। মাউসী কেতে দিন হবে ଥିଲେ? এটি 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। আচ্ছা আপন তো আগুর গোটে অলগা বস্তিরে রহুଥିଲେ নীলমাধব, আজ্ঞা তারপরে এঠি আণুক আপন থইথান করে দিয়েছিল? হ্যাঁ থইথান তো করাইছে আলামিট পেপর ଦେଇଛନ୍ତି এই ভঙ্গা যাଉଛି মানে আপন তো অলগা জায়গায় নোটিস নাই ଦେଇନାହାନ୍ତି, নোটিস ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କିଛି ଦେଇନି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିନା ନୋଟିସରେ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେମିତି ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଭିକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 330ଟି ଘର 890ଟି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ এই বড় ধরনের চড়াও প্রক্রিয়া বা বড় ধরনের যে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া আগকু মধ্য চালিব। নিশ্চিন্ত রূপে চিত্র আপনার অর্গস মাধ্যমে দেখুথিবে কেমতি চিত্র রয়েছে। যে লোক মানে এখানে পাখাপাখি 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ রহুলে সেমানଙ୍କୁ বর্তমান সময়ে এঠারু অন্য এক স্থানকু থইথান করা যাওয়া যেতবে বন্দোবস্ত করা যাইছি এ স্থানরু সম্পূর্ণ রূপে জবরদখল উঠুছে।